Welcome back mga Ka-Dangz! Welcome dito sa ating Kuradangerz channel. For today's video, as you can see in the title below mga Ka-Dangz, that we are going to have a baby stuff haul mga Ka-Dangz, because you know we love online shopping mga Ka-Dangz. And you know, online shopping mga Ka-Dangz is nakakaubos money. Oh my God. Oo nga, nakakaubos money talaga yung pag-online shop mga Ka-Dangz. But yes, it is safer mga Ka-Dangz kasi alam niyo naman, it's pandemic. Para iwas na din COVID mga Ka-Dangz. No, hindi mo na tayo pupunta-punta ng mga malls, mga matataong lugar. So, all we have to do is to online shop mga Ka-Dangz, diba? And of course, shout out sa mga solid Kuradangers. You know who you are. Thank you so much for supporting Inday Kuradangerz channel. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please do hit the button below mga Ka-Dangz. Like this video and share this video. And yes, let's go sa intro. Alright, so here it is mga Ka-Dangz. Too small for my baby stuff mga Ka-Dangz, but I just paid 300 plus for this parcel mga Ka-Dangz, and hindi ko talaga siya binuksan because ihuhol nga natin siya mga Ka-Dangz today. Alright, so let's open. I'm so very sorry for the unnecessary noise sa background because you know mga Ka-Dangz na unnecessary noise is always present in our video mga Ka-Dangz. Alright, so let's open mga Ka-Dangz. Ayan. So first, bonnet is this one. I think this is a cover. A cover, breastfeeding cover mga Ka-Dangz. So if you are in a public place and you want to have a breastfeed or magpa-breastfeed ng baby mo, ito yung gagamitin mo para hindi makikita yung dili mo in public, diba? So ito yung parang pangtakip mo mga Ka-Dangz. Alright, so I will just put the prices right here na lang mga Ka-Dangz para malaman nyo kung ano yung mga prices ng items na hinuhol natin today. And ito siya mga Ka-Dangz. Yan, it's just a tela where you can wear this pag nagpapadede ka mga Ka-Dangz. So ayan, ano mo siya dyan, i-connect mo lang siya dito, ganyan, parang ganyan, and then yan, dyan si baby sa ilalim para hindi makita yung breast mo pag nagpapadede ka. Alright, so here it is. So this is a very affordable baby stuff mga Ka-Dangz. So you know, mahihilig tayo sa affordable because ano na, budget, no budget. Alright, next, ay meron siya palang kasamang lalagyanan. So kung hindi mo siya gagamitin, you can put it here so that hindi siya madumihan. So, thumbs up. Next on the parcel is this one. Charan! It's a baby pink baby dress. Like that. Yan. Yan siya. Meron siyang cut design. Ayan. Very cute. Dress niya. Maybe so, I thought hindi ko pa siya magustuhan, but it really cute talaga mga Ka-Dangz. It is really nice and actual mga Ka-Dangz. And yung tela niya is hindi halatang mumurahin lang siya. Very nice mga Ka-Dangz, and you can buy it right here mga Ka-Dangz. Alright, so next item is this one. It's a terno. It is a headband at mga Ka-Dangz and socks. Yeah, it's a sock and headband. Ayan, very cute also mga Ka-Dangz. Ayan, this is a headband and this is a parang terno sila mga Ka-Dangz, both pink. And yeah, it's really cute mga Ka-Dangz. And ano pa ba? Ano pa ba mga laman dito? Sorry. Kasi naghuhugas ng plato si Mr. And this is also a headband mga Ka-Dangz. Ayan, white. And ito, a
headband also. Yan, so very cute stuff mga Ka-Dangz. Ayan, so nice and so very cute. So yun lang yung laman ng ating parcel mga Ka-Dangz baby stuff haul from Shopee. This is so very affordable, and kung naghahanap ka ng baby stuff, you can scroll Shopee apps mga Ka-Dangz for your ganahan or for your gusto mong bilhin mga Ka-Dangz. Alright, so yes, thank you so much pagsama sa akin today sa ating haul mga Ka-Dangz. So if you have a request video or request content, please comment down below, and don't forget to like and subscribe dito sa ating Ka-Dangz channel. Alright, so see you na lang sa ating next video.